You're all welcome. We'll try to do this bilingually. It will be bilingual at any rate. Bei mis kain yn Gaelge fwy Skerrett ni fwy Skerrett ach fwy David Ó Ceallacháin agus fwy na head Murty Farragher on Rúda Harla agus in Chin I'll speak what happened between Ó Ceallacháin and Murty Farragher, mostly in Irish, but some quotations in English. And then Dave Lordan will explain what I have said on a higher level, I must say. He talks on a high level about these things, and you'll know what I mean when he starts. He's good at it. Anyway, I welcome you all. I know it's not right to welcome one person out of the group, but I'd like to welcome Margaretta D'Arcy. She wasn't feeling too well recently, but she's back, and we're glad to see that. Nisha, tasamériachi nach an barian. Okay. Tam heen city Inis nach mlohoch an Gael gin Inis Mór chorbe, mar ach techt an eirchian dan nach chrosta oed as i'r Limerick, David Ó Ceallacháin. Sned oort brendan o head, in alt schreef she gon Irish cór. Dúirt brendan oer elle. Tá sé ráite go minic ag líam ó flaharta go raibh Ceallachánach ar a bhear a buintaí á casú riamhar. Bhuair a focail cainte nar a chéimlínstú ar a méid daoine go chulichanál a casú le líam ar fud a dain ar fé a híl. Sa long hamúd níos fuide cafar a bheurú gur ben Ceallachánach a bhúin líam agus tam ó flaharta is go lear na charce. Ná tíanach mu tearm a dachan nirid, go míoch tam a fríáil in éfrin, go near le a bheits fí chabit le inniuh an tair muirteach ó Farragher. Bhíoch tam a fríáil in éfrin go, agus na richtíoch na tam bhí líam a fríáil in éfrin, an sagart sin. Scríb tam an méid seo fí ráthí, nis chola se cutí seo a réad ag fanúla, ach níimiste rá I ríis go roiní nach ráán. Mr. Ó Ceallacháin, a dúirt tam ó Flaherty, had no word of Irish when he came to Ireland. He learned the old tongue, and after he had mastered it, he impressed upon the islanders the importance of preserving it and taught them to pride themselves on its possession. In those days, the islands were being rapidly anglicised. Policemen, tax collectors, and the native shopkeeping Shonines were at work, hammering a sense of inferiority into the people. English is the language that'll stand by you when you go to America, was the maxim. Children were reared for export to the American labour market. Mr. Ó Ceallacháin did great work. He was no cheap jingo nationalist of the type who froths at the mouth at the mention of an Englishman. But he hated British imperialism with all its works and pomps. He was the first Sinn Féiner in the island and had no difficulty in making one of me. My father threw in his lot with us when he learned that there were not more than 400 Sinn Féiners in all Ireland. He was a strong believer in minorities and was always ready to side with the underdog. As the liner sneaked along in the now smooth sea, I wonder where my old school teacher was, if he were still alive, and if he recollected the many tricks I played on him, for which he thrashed me with violence and with fury. He was a fine man. How many workers like Ó Ceallacháin are forgotten when the ideals of which they struggled are realised in whole or in part, while the blatant politicians and the gentlemen who always manage to pick the winning side are honoured. Scífa go maith ag tam faoi David Ó Ceallacháin. Nis, as Inis Mór a tháinig David Ó Ceallacháin go Inis Mór. Inis Mór an seola a bhí ag bhean, bríd, beidir go lefi ebe, L-A-F-F-I, lef, nó lefi. Bridget lefi ar echi, nar a fós sé sam líon 88. Máistre á scoile a bhí intasúd, sé bliana fichiad, sé bhína fichiad gois a bhí sesin, agus bhí siise sé bliana ní bohinne, ar a fós sé. Chos sé an spéis sa Gaeilge ó hús, agus bhór
go deon tolca bhíad. Mar I tugú le tuiscint in alt sa glabh solis, Grúirt Thomas Ó Canon, tá a gin fear cáúil sin Inis Mór Thomas Ó Canon, den dúr Thomas nó dúrú grúte in áte cíns, go mhuileach a Ceallachánach héin, há láiríoch sé éon ocail gá hang go rúchar sa scoil. Nis, chuir sé sin ánearag Ceallachánach. Agus sé dach I réagar sé. I taught the Inis Mór school from September 1880 to October 1884. During the 4 years, I pledged my word that I never punished Master Thomas Concannon or any other pupil of mine for speaking Irish. Some parents have suggested such punishment to me and even practiced it themselves in their homes, with the result that there were a few children, 8 to 10 years old, who seemed to have no language. They feared their parents to speak Irish, and they had no English. A parent one day came to me one day to complain that his son Paudine, though 2 years at school, had no English. And I was the cause of that, because I did not put a score around his neck. Now, you know about the score around the neck. They would have the bit of the wood along here, and they would cut a nick at home, not the English now, mind you, but the parents would cut a nick every time they spoke Irish. Would put a nick, and then they'd go to school in the morning and would be thrashed violently and with fury for speaking Irish at home. Anyway, Paudine was disappointed that I had not put a score around his neck, as was done in his time. This was the first time I ever heard of the score. He also complained that I permitted children to talk Irish in the school. I had no Irish then, and I had to get the above at second hand from a person brought by the parent for that purpose, who explained to me the meaning of the score. I was not then 2 months on the island, and the parents' main reason for making complaint was that I allowed the children to speak Irish at will. I told them that he did not seem to have benefit by the score being used in his day himself, as he had no English. And if he prevented his child talking Irish at home, he would do him far more harm than good. I said I should not like to be punished every time I spoke English, and that I was as anxious to be able to speak Irish as he was that his son could talk English. I also told him that if I were a child, I should make short work of the score. All this through our interpreter. I saw by the man's appearance that I had provoked him very much. He spoke angrily and quickly. I asked what he was saying, and was told that it was not at all complimentary, and that I was a queer schoolmaster, surely. I mentioned this to show that I was not at all likely to punish for speaking Irish, and also how unfair to the people of Inis Mór it was that their teacher could not understand the language of either parents or pupils. In spite of this, we got on fairly well together and liked one another well. I can hardly credit that my old pupil and friend, Thomas, would be guilty of using the words above quoted. I suspect it was rather the writer's seal for picking holes in the system of national education which outran his discretion. He may now learn that same master has encouraged the speaking, reading and writing of Irish and taught about 300 persons to read and write it, instead of ignorantly and barbarously giving cuts of the cane for speaking it. So ráite. Nis bhí cúntas spéisiúil ag Pádraig Mac Parish san Iris fáinne le a gcuir bunaí críomh go chundan na Gaeilge in Ilanse. Críomhne nach raibh an Píorseach ach 8 na mar sin ag an nám. Casú Thomas Ó Caig go in seáil in Ilan. A dúirt sé, agus heasa sé a caint chríomh a bhunú in Ilan. Dúirt Thomas go haseach an cainte leis sacr paráiste desa. Buine an tair muirtoch ó Farragher I méid neach le ráiginn faoi bá. Éanos
is cosúil godug sesin a bheannacht gon togra, mar dearach údras na gaeltachta. Agus tugú criniú le chéile gilrúnáin leis a gríomh ochor le chéile, nuair bon. Bu an David Ó Ceallacháin a bhí na chahéilech ag I griniú, griniú. Agus a láthir freisin, bhí parish, Thomas Ó Cuaig agus David Ó Ceallacháin. Éilinn is rions blian teile go dtíon lá a go Roger Casement cuairtear scoil ar na chairce. Dír sé go bháisteid ó roi an gasúr sa scoile bheith an an colún gailge a bhí gán neachtain sa Freeman's Journal síle a bhí se a léamh. Dúirt David Ó Ceallacháin go rá Tomás ó Phláirte. Lé Tomás agus thug Roger Casement dúisró. Leabhra a bhí sa dúis, bhí gá leabhar bhéarla an agus leabhar gailge séana. Cíimí. Well, tása le galún chaurach ó Roger Casement, go nearna an Ceallachánacht íirecht an sin, Tomás a chur go choláisteach go tábhra I sligach. Ach, ní raide leis an íirecht sin, chúis nach bhfuil an sa léir fós héin, ní rút tam faoi sa leabhar, na tháinig sé bhaile, ní rút seach fate intervened idir se, and the project fell through. Sin méid a dúte. Now, níl an go a chéalainn se sin. Bhí sé ráite ná cinn teile go méidir nach an sagart an chápéis a heasta le hí chorán. Ach níl an fao sin, ní rá an chofáda sin. Agus is cinn dá sé sin go méid sé ráite ag tams na bhí se rá scríb. So ní lehagan. A charéchi, tá an gur baint ag David Ó Ceallacháin freisin go bhuíoch líam ó flaharta, meán scoíocht, I gar go tobuid. Nis dáte an Ceallachánach a bhátíir, na d sa híon, go ruiche chun na gailge feachtas, le go bhuíoch daltaí ábalta as an gáiltacht, meán aideachas, siar an eisce, a go láistí cúnaithe. Son cáid a thuirt leis an gailge, go bhí léin agus go bhúnteirí na choláistí sin. Agus go dtíhann sinnachaí uhaid a chláán héin meán aideachas, chláán I Ceallacháin. Agus berteach go sinna bhí an, Máire agus Mícheál. Nis, céirt faoi na David Ó Ceallacháin seo. Nis, tá sé éasca go leor ag chuitéin an bhuileannach ar fád na David Ó Ceallacháin agus luoach náisiúnta íana go Ceallachánach. Is sin bailach éasca. Ach ní dólam go raibh an scéal chu siimplí sin. Mar, fear má a bhí sa sagart sin, a bhealach éin mar dera, fear má a bhí an. Nis deachtóir a bhí an, dictator a bhí an, deachtóir. Ach anú cén sagart parish nach rá mar sin. Ag an nám. Agus fós éin, rá licach muid mór an scóp lehób. Seabach I rúirt dlídóir sa gúirt nar a bhí cás slíá léidir David Ó Ceallacháin agus a David Ó Ceallacháin. Sa gúirtinis. Agus dúirte dlídóir. A bhí ag Ó Ceallacháin. The defendant Farragher undoubtedly claimed an absolute right to rule the island of Arran as absolute a right as any autocrat could have. He did not suppose that the Tsar of Russia, in his own dominions, was more powerful or autocratic a person than Reverend Father Farragher in the island of Arran. He had the strongest objection to any person who questioned his authority. All right, ach láuid an láuid lídóir a bhír a tíhile. An sin, stúirt sé. The plaintiff, Ó Ceallacháin, seemed to be a man so full of law and of his own importance that when Father Farragher would go into the school, he would turn his back on him, and when he would meet him in the street, he would do the same. Talk about autocracy? There was no greater autocrat than the village schoolmaster. Right? You're laughing away there, David, and you're going to build on that. I know you are. Now, an leas is mú a rinne an David Ó Ceallacháin go na Hiileánaí, gur bhúna sé cóirchom an iascarí sem léon 19 Agus go tíbhinn, I letar amháin I scríomh sé go dtí ceann na pápéir an gáile, dúirt sé go raibh siad a chuir na lé gur socialist a bhí an.
Maar garíide, dúirt sé some of them accuse me of being a socialist dúirt sé an sagart. Agus dúirt sé agus nar a hiiceá sin mar ghear sé amach na middlemen ar a níosc. Agus sé de cóirchaman a bhí rá cheannacht. No, so, tá sé sin le ráfaí. Tá sé le ráfaí freisin, gro sé san na Gaeilge, agus gro sé san hin féin chumá an sagart. Réach Inis cáil me chorbe, sé den chuirsí ar unne Anthony Paul, tas a fí Anthony scríb sé leabhar fao na Hileáin. Dúirt sé, ruiche chéad chog go bhór de sé tháinig bar mór faoin níoscach, bar an nó. Chuir có go suas lochan éisc, agus ní raon haimhlint ó na tráileirí íosachta. Níor bhíad na hiascarí bhúranne brabach ar na lochannaí arda áfach ach na cenaithe. A bhí a ggó chean go le chéile in naon bhhaút agus an naon na níoscarí. Chun na naib se réiteach bhúna an David Ó Ceallacháin córchaman íoscarí san áit sem léon 1950. Ba dhéad íoscarí choraí chilhuirhí ina bhí na múilge desach. Ach na déile lá ba chréad á le níosc ón córchaman gus a dádí se na cenaithe tháinig íoscarí chilrónáin isteach lo. Faoim léon 1960 bhí céad 8 ceithir báil sa córchaman agus cawlach á scór corach agus éon nabí 10 acu. Cruú íoscúr cho fada ar chiúil le Manchester agus Liverpool ach ba íosc sailte bhú dhéala córchaman le muintir Pickard in Maston. Darda lábhaideachas airigid an chórchaman ó 762 punt im líana bhunaithe go dtí 6,000 agus 9 punt an bblion gar géan. Sem léon 1960 darda sé go dtí 21,000 chucet a 7. Agus ro sé a bhharfaointe sem léon 1980 le 36,748. Nuair a bhíon cog a thart, bhí sé níos síle bí a albarú chun na Bretainne ó na colínachtaí agus chábhrí sin hit luachan éisc. Cé gur tíalú luach 10,000 sem léon 1990 háil an córchaman 3,000 punt. An chéad cháilte na go dtí seo. Mar bhhair na mí ádaíomh tálaí an paréis chrí chalafort na héireann céad 50 faoin géad sem léon 1950. Níor dhéala cuman nach luach 8,000 ghuiasc an bhliain seo agus cháiltead 86. Rúda dá gur a 4,000 agus 110 banis. Lean sé ar a dhéar feach ábhlíana le ach dúnú an córchaman sem léon 1952 nuair a heistríomh an David Ó Ceallacháin as ára. Agus te náte reistríomh sé go bleán rí agus bhí sé na hagart parastin sin agus rinneú canónachta an canónach Murty Farragher. Scríomh fear eile faoin na Hileáin freisin an David Martin Ó Dúnal. Bhí an bheas agasan ar na David Ó Ceallacháin. Cha sé blian na héplínach aige. Ó híomh chórchaman bheas an David Ó Dúnal gur bhéon dearmad bhú rinne siad gur thocla siad a rééis támúil na hiascarí íag gan fánacht le lochan éisc ón na cenaithirí Seosamh. Níor bhíad an córchaman dearnach iad ar an dearmad sin. Hála sé le mo líon héin, híar an héin freisin. Faoin námar cruú staid leis a córchaman a dúirta David Ó Dúnal cruú na mílte baile go iasc sailte go America. Hitte luach agus bheith go bhí le fáilarthab. Á leantaide se gon chúrla is sacríomhar dús bheith cholaní ceart a chó nach rá an córchaman na nána go fíocha íag tháinig teidir leis a córchaman thart ar an nám sin. Fiche hína dúirte sin, fiche dóidirte ferile. All right. Nis, bas cilbheáin a gon de bhuió, chunig me halímán scríomh an náteile a thart ar náit sin bas sin an David Ó Ceallacháin. Muircheartach nó bríartach ó Ceallacháin. Bhíad Somáile. An David bríartach a thugach na hána éil. Má sa bhád an mharige rugú agus atóga héine, is cosúil gur ainear farige a bhí an. Márnéalach, céad fáilte rút, márnéalach críochnaí a bhí an i dúirte David Ó Dúnal. Márnéalach críochnaí de se. Agus mar chrúnas ar i scéal sin, hín scéal beag seoige ag an David Ó Dúnal.
An dar a láide sé rééisseat go háranne má héplí na chumsa, dúla fi hí 1990. Thg go taire ó Farragher cuiregamm á an éontí leis go hinne siar. Ó bhíon lá go breá, bhí anachas ar an Lordan, dar bhí gach ní ré ggóidir parish Homer Bert agus buchail leis Kilrónáin is Seosamh Ó. Bád be go bhíon, agus ba leis na head bríortachaí. Bhíonil glóisteánínte agus seoltar a chamá. Chun tair bríortach mar bachnách leis isteúr. Agus ó bhíon tróna go breá ba jaar a bhailearan Inis Mór do bhaint amach. Chámar tamil ar in Lán, gan na dhearachta le goil háart. Fuoi géire hochrímar ile éis go Kilrónáin. Bhí sé tuairim agus cearthúile fris a hocht sa tróna mar a glúisimar chun siúil. Bhí gachar a ní ceart go dtíon támar am mar a tarint ar cheann gaine, tar a tíomhthua gan is meáin. Fuoi nám sin hep an tinneal glúisteanarin agus déide an áige Rúdbach Suitse. Réis tamil tháinig neart duine an uasarin, agus mar bhórdanis tháinig I cew. Bheith sé fánach am íireachta hórt na contortachaí necha mar phrítheb an ihe sin. Vísa tríochta, chámar trúr an ihe bharige, agus chunigis thomsa go rámar thar luas go raine don, thar deligan le cúr imilhhaud fuair, nó thar mátha gan ein chaurán. Bí a tilde áfach go dánig mar sláán. Bhaine mar céimhchiil rúnáin amach cearthúir fris a seacht an bhaidinúd dúla fiche dó 1990. Má tám se be leis a scéilte inseacht is leis na head bríortach faoi dhé is cóirm buchas a hort. Tá na bhar a meach sin. Achanis tá mu tíoch gar géire. An chóise smó a bhfuil muid techaí le chéile in seoinneamh. Le cúntas a hort ar gaí ar bhuna níam flaharta an túscéal Skerrett ar a naidneas nimneach a hesse idir an dá autocrat seo an tair bríortach agus David Ó Ceallacháin. Níl rud is fearr a déta níon a dearthain ná cúlrann scéal a ágáil faoi nárannach sin na luaméil báil Anthony Paul. Agus seomh mar a scríomh Seosamh. Sé an tiidir letá seo bunús an úscéal Skerrett. Sem léon 88 cúig de sé eistíomh David Ó Ceallacháin scoileadis meáin go dtí scoilear na charce. Ábhlíonn déag an na dhé sin tháinig taithir muircheartach ó Farragher chun an Ileán. In aineoin chlisin na bhataí agus na ní halmhaithe ba bhblianta rachmasacha a bhís na blianta seo, agus bhí teisig bert uniúil mar Ó Ceallacháin agus ó Farragher páirteach lecha I nimachtaí na háite. Tá an fáirteach lecha taithir ó Farragher sna himachtaí seo luite hanahéin, sin an cóirchamas mar sin de, ach lecha Ó Ceallacháin páirt gníomhach iontab chamá. Bhí rá chorach licí amach ag a héin cís le muinte na háite. Agus sem léon 89 bhí sé ar chuine go na daine a bhí le cóirchaman iascaireacht do bhuna, sa bhí sé stichlis na head ar Farragher ar gcóirchaman. Sem léon 19 áfach déidir sé sifig mar bháil go bhaing talhaíochta a bhín seo, go bhár esintas a déidir a héin agus a taithir ó Farragher. Timpeall an náma chéanna bhíon taithir ó Farragher I gcéire ar bhór na gentar cúng cearthún chruic I cheannacht. Heast an sagat a talha riint ar bhainte chiléine a heast óí ó Diráin an báile an talha I cheannach ó héin. Deire esintas a bhirt, agus ba éon chríocha bhír scéal ná gur phléasc buama I deach an ahar I Arachar, ihe an chéad lá go bheitheh na bliana 1998. Bhín taithir ó Farragher héin as láthir ag gnám agus níor sa teachach ide thuúlagus carí néimse. Níor gortaí bh bhirtháin an íon bhain dumáiste an teach héin, cés muite go ineo go on túmra sí a bhrisise. Mar sin héin lean na pólí níos suas a scéal, agus ar an níbal lá gá ruirí ó Diráin agus Martin McGillowhartin ar chúisir go riadach ar buama sa teach. Ar a téanú lá fiche go bhí dúil tu goas cór na cuairtíiad, gearú trí bliana prísúntacht ar ruirí agus 3 bhí ar Wartin. In neidir fuair na bliana céanna chuidiú críomh go na United Irish League ar buna nárin agus ó hús bíon taithir ó Farragher uachtar an na críomh. Waicátáil an League muintir I Diráin agus muintir bhí Gillowhartin agus aon den le láideach lob. Ar I géad lá go bheith an fuair na 19 scaoileú ruirí ó Diráin siar
ach lean an líg aile se maicat. In Aibranna blian an ide chéineag, lawer ferd ar a bhenim colmach donnacha, le duine gan na daine baicartalte, agus gáhrí sin baicartal in líg eisian chamá. Ón líon nideag san le, bhíoh sé bheil long aire bhhaurt na gentar cúng, ach an nachtú lá déag Aibran brisú as a fosta, agus capú berte hí na múil gan na United Irish League ina áit. Chuir baicartal isteach go mór ar bhacht donnacha, agus er trícha lága bheitthe bhúni sé iireachta ar héna chrocha. Déidir lena bháthir áfach, gluchar na pólíní agus jaar siad san nuasa. Bhí éondachtóirí na tíre ehrisach fin United Irish League, agus chábhrí sin híomh siad leis na daoine baicartalte. Tógadh cás bhí connacha suas a Westminster, ach dhearbha an príomhrúnaí Beryl nach ra an bhainte in United Irish League lena bhrise as a fost. Ón bliain 19 le, bhí droch thuarascola go isteach an Ceallacháin, agus escháirte sa gairí idir a héana agus a David Ó Farragher. I márta na bliana 19 thug an sagart cuairte scoilear na choilce go nuair dhearnach. Sa bliana 19 nar a tesaí bhfuil maicartal, dúilta Ó Ceallacháin éon phlé bheige leis, agus dúilta sé chamá gan labhairt le róirí ó Diran nar is scaoileú tesin siar. In other words, bhí sé sásta labhairt le róirí ó Diran. Bhí grás in Irlanda gnám go gurach muointear tí amach fuistean acu capal faoi chuine an tagart a bheitcha techt a léomh Éifrinn. In idir fúbairt na bliana 19 bhí fuistean le bheith deach í Ceallacháin, chuimne gur Crístí bhí an freisin, caiteglach, ach dúilta sé an chapal a chur faoi chuine an ahar í airechid. Go réir cosúlachta spreag an gníomh seo 4 nábhaides idir a bhirt. Nis chunig mé scrífa an áiteile murceachta an taithir murceachta go dúiltú fuistean fiúhaine hort go David Ó Ceallacháin nílas an sa dealcin fara sé geire le fuistean aige, ach sin scéal eile, hí le gur an neart sagart sa tíre gnám, ach ar échaí, mar dear as caiteglí bhínta, agus bhí tílis cin chéidir freisin. Ar échaí ar an 8 lá ganar na bliana 19 láir an David Ó Farragher ón altóir in Ceallacháin, agus bhúilt sé gan na daoine gan na gláánna chuir ag saoil ar na choirce. Doscail Ó Ceallacháin an scoil maid an lár na bháireach, ach níor tháinig cén dalta chuige. Gach lána dhéisin ar fe sé bhí, doscail sin scoil ach fanú glánaid. Bégan is scoil rúna ar a tríocha lá go bheitheh. Thug Ó Ceallacháin an David Ó Farragher chun na cuairte ar chúisimh gur thug sé mích luaid. Éistíomh cás an gáile ar a dar lá go bhharta na bliana 19 thug an chúirt bre an í Ceallacháin, agus áirdaíomh rá costas cuairte an na tharí airechid i íc. Dúilta sé sin i dhéana, agus ar an sébal á déag a bhí fára na bliana 19 cathúmachas a hácha ar agra an tagart. Nis, hanghaid go meis tá rud cin intelligentsia haman is tá me ceachta B, C, D. Ní meis sin. Ar échaí sin échaí ro sé, tá sé haman seonis. All right. Now, nar a chuise sa gás cuairte mar faoin leibel mar dearrá an gáile, ní a seansa go Ceallacháinach. Bhín sagart na hagart próiste, hín United Irish League ar a híomh, agus hín stát freisin i gobar leis mar dearrá híidir géire docharíon na Ó Ceallacháin tar sin le feiceáil. Bheití sin sort ar híomh tagart faoi láthir freisin. Agus runni sé échorach nó apíl in aí cás cuairte diggin tú Ó Ceallacháin, agus dír sé gur mlá clia chríal faoie an techorc, mar go mach níos mú seans in sin aige, agus ní bhlachach an brethebh leis agus tríal gáile, agus cháil sé an cás a ríist, agus sa deile dhíbar an David Ó Farragher Ó Ceallacháin as sa techar a sé an. Agus inis tá me go tíochtnú, seo bhí an letir i scríomh David Ó Ceallacháin ag an Galway Express ag an ná. Lána dhéagaidh. Ortwater, February the 17th, 1914. Dear Mr. Editor,
I was evicted from my residence on yesterday, the 16th of Inst, at the suit of Reverend M. Farragher, PP, Aran Islands, for the recovery of his legal expenses in the case of Callahan versus Farragher. I came to the Aran Isles as teacher in September 1880 and had, during my teaching period, the following managers. And he lists the clerical managers. They didn't print them, but he obviously wrote them down, all of whom my relations were amicable. The late Mr. W. E. Gladstone styled an eviction a sentence of death. These sentences were carried out in the past by a few evicting landlords, but it is rather a novel incident for a priest professing national sentiments to play the role of evictor. Trusting you will kindly insert this, I am, yours respectively, David Ó Ceallacháin. Dim sé as árin, am a cint in the Yeshin, dúirt Diarmid Branach, sna beharsní sin scríb sé, gur deach na mocht on County Home, a Limerick, a Cailliwa. And I will now hand over to David. David is a young poet and very famous already and progressing all the time and so on and so forth. Came all the way down from Dublin for us, and I think David will. He promised he won't go back on all that, and we discussed it before that, but he will kind of tell us the link between history, we'll say, documentary, and art, and so on. In other words, he'll explain what I was at.